क्या आप जानते हैं कि भारत इसराइल के ही साथ नहीं बल्कि जर्मनी को भी अपने साथ मिलाकर एक सह अफ्रीकी असला इत्तेहाद बना रहा है। आप इसमें ये देखिए कि जदीद किस्म की आबदोजें शामिल हैं, जदीद किस्म के ड्रोन्स शामिल हैं, जदीद किस्म के मिसाइल सिस्टम शामिल हैं, दिफाई निज़ाम शामिल है। और इसके अंदर सबसे बढ़कर एक और चीज़ है, वो है भारत का जंगी जुनून। ये जो सह अफ्रीकी इत्तेहाद आपको मुमकिन तौर के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है, ये ईरान और पाकिस्तान के लिए किस हद तक खतरा बन रहा है, इसी के ऊपर हमने आज के इस व्लॉग में बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 27 अगस्त 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। पहले भारत और इसराइल के ताल्लुकात की नोयत आपके सामने मैं रख देता हूं कि भारत 90 की दहाई से इसराइल के साथ बिलखसूस दिफाई मैदान के अंदर अपनी कुर्बतों को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाता हुआ नजर आता है। जो मौजूदा हमारे पास डाटा है उसके मुताबिक आप ये देखिए कि बराक 8 मिसाइल हो, उसकी तैयारी हो, जो कि भारत की एयरफोर्स के अंदर शामिल हो चुका है, जो कि भारत की नेवी के अंदर ये मिसाइल सिस्टम शामिल हो चुका है। इसके साथ साथ इस भारत के पास मुतादी जो ड्रोन्स हैं वो इसराइली साख्ता हैं। उसको मज़ीद मौसर करने के लिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग का तबादला करने के लिए दोनों ममालिक की जानिब से एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी बना लिया गया है, जहाँ पर दोनों ममालिक अपने दिफाई मैदान के अंदर कैसे मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं, उसके अंदर क्या कुछ खामियाँ हैं, उन्हें हाईलाइट करके मज़ीद मौसर और मज़ीद दुरुस्त कैसे किया जा सकता है। और जब इस चीज़ के ऊपर इत्तेफाक कर लिया जाता है और फिर उसे तजर्बे के एक मैदान के ऊपर ले जाया जाता है, तो आपको दोनों ममालिक का जो एक दिफाई इत्तेहाद है वो हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते साल के साथ इंतहाई मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और बड़े पैमाने के ऊपर आप ये भी देखिए कि रिकॉर्ड पर है कि भारत इस वक्त सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है इसराइली हथियारों का, इसराइली असलहे का। दूसरी साइड के ऊपर आ जाइए, जो जर्मनी और भारत का इत्तेहाद है, ये तीनों ममालिक का मुशतरका तौर के ऊपर एलानिया नहीं है, लेकिन जो इक़दामात हो रहे हैं वो मैंने आपके सामने रखने हैं। अब जो जर्मनी और भारत की हाल ही में, जिसे टाइम ऑफ इंडिया ने भी रिपोर्ट किया है, ये इन सारी खबरों के रेफरेंस हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा अगर कोई दोस्त हमारे चेक भी करना चाहें आज़ादाना तौर पर। इसमें टाइम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 8.5 बिलियन डॉलर की भारत ने जर्मनी के साथ एक डील को क्लियर किया है और इस डील के मुताबिक 6 जदीद किस्म की जो आबदोजें हैं वो भारत को मिलने जा रही हैं। इसके साथ साथ मामला यहाँ तक नहीं है, बल्कि बवेरिया जो जर्मनी की कंपनी है, जो जदीद किस्म का गोला बारूद बनाती है, उसने रिलायंस डिफेंस जो कि भारत ही की कंपनी है उसके साथ भी एक एग्रीमेंट किया है, ताकि जहां पर भारत की खामियां हैं या भारत की कमजोरियां हैं, ये कंपनी वहां पर जाकर उस खला को पूरी करेगी। और दोनों जो कंपनीज हैं वो मिलकर एक अपने तौर के ऊपर तस्वीराती नुक्ता नज़र से भी जदीद किस्म के जो गोला बारूद है उसके अंदर मजीद जिद्दत भी लाई जाएगी और भारत को इस हवाले से भी मजबूत किया जाएगा। इसके साथ साथ दोनों ममालिक की जो दिफाई कंपनीज हैं, उन्होंने, जर्मनी ने इन्वेस्टमेंट भी आपको करता हुआ नजर आ रहा है और जर्मनी इस चीज के ऊपर भारत की, आप ये कह लें कि उनके साथ ताउन करता हुआ भी नजर आ रहा है। एआई के मैदान में, नेविगेशन सिस्टम को मजीद मजबूत बनाने के हवाले से भी और इसके साथ साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी के हवाले से भी। तो ये तमाम तर वो मायदे हैं जो तीनों ममालिक आपस में एक दूसरे के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक और रुख के ऊपर आ जाइए, फिर मैं इसके ऊपर आता हूँ कि ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं ये ईरान और पाकिस्तान के लिए किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती हैं मुमकिन तौर पर, या इस खत्ते के लिए। अब इसके अंदर ये देखिए कि फ़कत भारत जर्मनी से असलहा नहीं खरीद रहा, बल्कि इसराइल भी जर्मनी से खरीद रहा है। हाल ही में डॉल्फिन क्लास की जो जदीद किस्म की आबदोजें हैं ये इसराइल ने ली हैं जर्मनी से। और सिपरी जो कि एक थिंक टैंक है आलमी सतह का, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से लेकर 2023 तक जो इसराइल के पास हथियार हैं उनका 30% जो असला इन सालों के अंदर 2019 से 2023 तक वो 30% जो असला है वो जर्मन का असला है, यानी जर्मनी से आया है। हाल ही में जो जर्मनी की आवाम की तरफ से एक दबाव आया, एलानिया तौर के पर जर्मनी को ये कहना पड़ा कि हम इसराइल के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रख रहे दिफाई नोयत के, मगर ये जो डील हुई है ये उन खबरों की नफी करती है और बताती है कि ऐसे बयानात के अंदर कोई सदाकत नहीं है। तो डॉल्फिन क्लास की जो जदीद किस्म की आबदोजें हैं ये भी जर्मनी की जानिब से इसराइल को दी गई हैं। अब तीनों ममालिक का एजेंडा, और जर्मनी इससे क्या हासिल करना चाहता है, ईरान, इसराइल और भारत के तो जो चीज़ें हैं वो तो हमारे सामने हैं, लेकिन जर्मनी क्या करना चाहता है। जर्मनी दरअसल एशिया के अंदर अपनी दिफाई सनत को परवान चढ़ाना चाहता है
اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی اپنی جو دفاعی صنعت ہے اس کو ایک بوسٹ دینا چاہتا ہے، اسرائیل کی صورت میں اور ایشیا کے اندر انڈیا کی صورت میں، تاکہ وہ اپنے اثر و رسوخ کو یہاں پر بڑھا سکے۔ لیکن انڈیا ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی، کشیدگی ہوئی، وہ ابھی کچھ ہی دن پہلے رکی، مئی کے اندر ہم نے وہ تمام چیزیں وہ دیکھی۔ اب اس کے بعد ایسی ڈیلز کا ہونا اور ان تمام چیزوں کے اندر بھارت کا اپنے دفاعی بجٹ کو بڑھانا، بیک ٹو بیک ایسی ڈیلز کرنا، یہ ظاہر ہے پاکستان کو بھی اور یا اس خطے کے اندر بھی جو اسلحے کی دوڑ ہے اس کے اندر آپ کو مزید ایک شدت نظر آئے گی، کیونکہ پاکستان اب دیکھے گا، اور پاکستان جب بھارت کی حکمت عملی کو دیکھے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ٹرکی کے ساتھ، وہ چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بڑھائے گا، اور جو دفاعی بجٹ ہے وہ بھی اس کو بڑھانا پڑے گا، اور مزید اس طرح کی جو جدید قسم کی ٹیکنالوجیز ہیں یا ان کے متبادل میں ہیں اس کے اوپر بھی پاکستان کام کرے گا اور پاکستان لینا چاہے گا۔ دوسری سائڈ کے اوپر اسرائیل اور ایران کی 12 روزہ جنگ ہمارے سامنے تھی، اور اس کے بعد ایسی ڈیلز آنا، اور جرمنی کا بھی اسرائیل کو اس طرح جدید قسم کے ہتھیار دینا، ایک ظاہر ہے دونوں ممالک کے درمیان ایگریمنٹ ہی موجود ہے، اس کے درمیان میں رہتے ہوئے ایک دوسرے چیزوں کو سپلائی کرنا، لیکن یہ ایران کے لیے کہیں نہ کہیں دباؤ کا سبب ہے، اور ایران اس کے اوپر ممکنہ طور کے پر تیاری بھی کر رہا ہوگا، لیکن ایران کو بھی اپنے وسائل میں اضافہ کرنا پڑے گا، ایران کو بھی اپنی نیوی کو مزید مضبوط کرنا پڑے گا، ایران کو بھی اپنی ایئر فورس کے اندر مزید جدت لانی پڑے گی، دوبارہ سے ایک نئے انداز میں، مضبوط انداز میں کھڑا کرنا پڑے گا، اور اپنی جو دیگر جو کیپیسٹی ہے، صلاحیتیں ہیں ڈرون ٹیکنالوجی کے اندر ایران کا ایک خاصا ایک نام ہے، لیکن اس کے اندر مزید جدت بھی لائی جائے گی۔ تو یہ وہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ اس خطے کے اندر دوبارہ سے جو ایک اسلحے کی دوڑ ہے اس کے اندر آپ کو اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جو اسرائیل اور جرمنی کا ایک جو اتحاد ہے اس میدان کے اندر، وہ مشرق وسطیٰ کو ایک غیر مستحکم توازن کی جانب بھی آپ کو تبدیل ہوتا ہوا نظر بھی آ سکتا ہے۔ اور اس خطے کی بات کریں تو پہلے سے اس کے اندر ایک سر جنگ آپ کو نظر آتی ہے، لیکن اس طرح کی ڈیلز کے بعد، اس طرح کے ممکنہ اتحاد کے بعد آپ کو مزید اسلحے کی دوڑ کے اندر شدت بھی نظر آتی ہے۔ تو یہ وہ تمام وہ نمبرز ہیں، یہ تمام وہ ڈیٹیلز ہیں جن کے اوپر کوئی بات بھی اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے، لیکن ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نظر نہ آنے والا، یہ جس کے اوپر بات نہیں کی جا رہی، اسرائیل، بھارت اور جرمنی کا سہ فریقی ممکنہ طور کے اوپر جو اسلحے کا اتحاد ہے، یہ کس حد تک مڈل ایسٹ اور ایشیا کے خطے میں جو طاقت کا توازن ہے اسے غیر مستحکم کر سکتا ہے، اور یہ کتنا بڑا خطرہ بھی بن سکتا ہے۔ اب آپ کی کیا اس معاملے کے اوپر رائے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتحاد ہے یہ واقعاً ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ بھی بن سکتا ہے، اور ایشیا اور مڈل ایسٹ کے اندر طاقت کے توازن کو تبدیل بھی کر سکتا ہے؟ کیا یہ جو ممکنہ اتحاد ہے یہ واقعاً صحیح معنوں میں ایران اور پاکستان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ نے ضرور دینا ہے، یا اس سے ہٹ کر بھی آپ کا کوئی سوال ہے یا رائے دینا چاہیں تو اس کا اظہار آپ نے ضرور کمنٹ میں کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں تک شیئر کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب